احنا العلاقات مع فرنسا لن تكون طبيعية، لن تكون طبيعية لأنه إرث الشعب الجزائري الناس عندها شملين شهيدة الشيخ. الدكتور بأن البيان يعني يوضح بشكل مباشر أن مالي ورطت النيجر وبوركينا فاسو في عملية لا يمكن أن تبرر بحجة التضامن بين دول الساحل. وهذا يخليني ندير قراءة أخرى بأنه بوركينا فاسو والنيجر تم الضغط عليهم للتوقيع على هذا البيان وقد يكونوا رافضين. هنا يخليني نفتح باب قادة أنه من هو الطرف الرابع أو الطرف الآخر الذي يقف وراء هذا البيان، لأنه لو نشوف البيان في بعض المصطلحات يمكن نقول أنه لو ندير عملية الربط أنه بعض الدول قد تكون عربية. أنا نقول من موقع على مسؤوليتي أنه يوجد بعض الدول العربية التي ضغطت على هذه الدول لتحرير هذا البيان بتلك النبرة العدائية الاستفزازية التي تريد للجزائر أن تخرج عن دائرة ضبط النفس والتصعيد أكثر لغاية في نفس هذه الدولة. يعني هنالك دول عربية، دعنا نقول ربما دولة عربية تريد أن تحرك الساحل الإفريقي لتعزل الجزائر في موقعها؟ نعم. الآن منطقة الساحل القادة وقلنا في وقت سابق، وربما السيد أحمد عطاف في مجلس الأمن عندما تكلم بأن هذه المنطقة اليوم أصبحت منكشفة أمنيا واستراتيجيا، أصبحت تستقطب الكثير من الجماعات الإرهابية التي عادت من خلال العمليات ونسبة العمليات الإرهابية المتكررة. يبدو أنه في طرف ثالث أو رابع عربي يريد لهذه المنطقة أن تزج بكل الأطراف وتسقط كل التعاون الثنائي أو الجماعي بين الجزائر وهذه الدول وسيما دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب. إذن يريد البعض أن تكون هذه المنطقة منطقة حاضنة ومستقطبة لكل جماعات الإرهابية، وهنا يصبح العمل أكثر سهل أمام هذه الدولة العربية. نقطة أخرى نظن مهمة جدا قادة، وأنا ربما البعض لا يربطها، وهو زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر ودعوة الجزائر إلى القبول بالدخول في حوار، هذا الحوار في شقه الاقتصادي في شقه السياسي، ولكن تم الإشارة إلى نقطة مهمة جدا وهي التعاون الأمني. إذا هذه الزيارة وهذه العودة للعلاقات الجزائرية الفرنسية يبدو أنها شوشت على مخطط ما تم تجهيز وتحضير له لإدخال المنطقة في نفق آخر. العودة الجزائرية والعودة الفرنسية إلى هذه المنطقة قد تشكل قلق وتشويش كبير على ما يتم التحضير له والزج به في هذه المنطقة. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan. Donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Et il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. Très 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 puissant. Et bon, bah, la France n'a pas colonisé le Maroc. Pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954,
les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, ok, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok, l'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ils ont dit, bon, c'est tout, nous on est prêts à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc du coup, nous sommes en 1962, au moment d'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc il y a eu guerre. Et puis finalement, la raison finit par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses. Et puis, mais avec toujours cette méfiance, et puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti.